Igala kumustag ngayong buntag kaning tanan. Dito sa may Cotabato City, wa pa'y matumbok ang kapulisan sa Cotabato. Basta kalignon, isa lang. Radio 95.3 Radio Castigo. 95.3 Radio Castigo. We play the coolest music. What's up? Baby, let's go! Wherever you are, whatever you do, have a nice day. You are listening to 95.3 Radio Castigo, Magsaysay, Tabo del Sur. Oras sa tubok Pilipinas, alas 6:27 na sa buntag. Mga nagdilaam nga mga balita. Igala kumustag ngayong buntag kaning tanan. Ano na sab karon ay pagtunol sa mga labas o mga nagdilaab nga mga balita. Nigadlaw karon nga Merkules, pizza 21 ning bulan sa Pebrero tuig 2024. Nagdilaam nga mga balita. Mga luwang tudling sa tuwa mga balita. Una sa balitang lokal. Two weeks old baby gikawat. Mga nagdilaam nga mga balita. Samtang manag-uyab, nagpakamatay. Mga nagdilaam nga mga balita. Samtang suspek sa salvage, wa pa matumbok sa mga otoridad. Mga nagdilaam nga mga balita. Ex-convict nga ex-pastor, napalgang patay. Mga nagdilaam nga mga balita. Samtang pagmortar og relocation site alang sa mga bakwit sa Masra landslide. Madugay pa sumala pa sa MGB-11. Mga nagdilaam nga mga balita. Samtang mga balita gikan sa may Butuan. Tulog ka pakiti o tulog ka piki nga dentista nadagpan sa Butuan City. Mga nagdilaam nga mga balita. Samtang mga balita gikan sa may Cagayan de Oro City. Clarix Rufus Political Alliance gipaligon para sa 2025 midterm political or election sa Cagayan de Oro City. Mga nagdilaam nga mga balita.
kadong gobyerno nga ipatuman ang posibleng International Criminal Court warrant bato kay Pangulong o former President Rodrigo Roa Duterte. Mga nagdilaam nga mga balita. Samtang sa balitang internasyonal, Russian President Putin girigaluhan og mahalon nga sakyanan girigaluhan og mahalong sakyanan si North Korean leader Kim Jong-un. Mga nagdilaam nga mga balita. Samtang sa balitang sports, Wembanyama Barangay Kapitan Arthur Ramon of Barangay New Ilocos, Magsaysay, Davao del Sur. This portion was brought to you by Fighter Herbs Capsule, Tanglad, Lenemets Oil, Super Herbal Capsule. Gikan sa lawak balitaan sa Radyo Castigo News Network. Ania ang mga nagdilaab ng mga balita. Mga nagdilaam ng mga balita. Radyo Castigo, Balitang Lokal. Alas 6:34 na sa buntag. Og karon na yung mga detalye sa tuwa mga balita. Mga nagdilaam ng mga balita. Una sa balitang lokal, ang kapulisan sa Davao City Police Office, partikular na sa San Pedro Police Station, nagpaygayo na og makuting investigasyon. May kalabutan sa usa ka 2 weeks old nga baby boy nga gigong gikawat sa mailing babae alauna sa hapon ngadtong Sabado, Pebrero 17, 2024 sa may Central Park sa San Pedro Street, Davao City. Ang mga sakop sa San Pedro PNP sa pagpanguna sa Station Commander pinagi ni Pulis Major Marvin Hugos daling mahimog plano alang sa usa ka investigasyon kalabot sa maong pangitabo. Subay sa report na seran nga samtang naa sa Centennial Park ang 26 anyos ka si Jessa Marco Mablay taga New Lagug, Barangay Marilog District, Sudad sa Davao. Bit-bit ang iyang 2 weeks old nga bibi. Usa ka wa mailing babae ang iyang giduol o gihangyo nga ibilin usa niya ang iyang bibi kay mupalit siya og tubig. Sa iyang pagbalik wala na ang maong babae nga iyang giulagway nga payat, nakamaong og shorts og nakaslingbang. Wala pa nagpagawas og report ang kapulisan kalabot sa maong insidente. Mga nagdilaam nga mga balita. Alas 6:35 na sa buntag, dugang pagtunol pa sa mga balitang lokal. Dito sa may Cotabato City, wa pa'y matumbok ang kapulisan sa Cotabato Police Station Office.
suspek sa pag-salvage patay sa Sakalitaw. Alas 6:15 sa buntag natong Domingo, Pebrero 18, 2024 sa Sudan. Ang biktima kinsa napalga na lamang patay. Bilang si Janjan Bagni Monroid, 24 anyos, nagpuyo sa may barangay Poblasyon 2, Cotabato City. Gibutyag ni Cotabato City Police Office Director Colonel Kerubin Manalang nga nakadawat sila og tawag gikan sa mga sibilyan bahin sa patay nga lawas sa lalaki nga naglutaw-lutaw sa Rio Grande di Mindanao. Mother Barangay Poblasyon sa Dakbayan, ginagway nga patay lawas gigapos o dunay mga samad pero silan sa naganayang parte sa iyang lawas. Positibo sab nga gilang biktima sa iyang pamilya, paryente o mga silingan. Ingon sa wa pa makita ang biktima nga napatay, nananghid pa kini sa iyang pamilya nga makikita sa iyang barkada pansukad niadto, wa na kini makaulik. Ang kapulisan sa CCPPO padayon nga nag-imbestiga sa pagpatay sa ulitaw. Mga nagdinaang nga mga balita. Alas 6:37 na sa buntag, dugang pagtunol pa sa mga balitang lokal. Wala na'y kinabuhi nga napalga ng usa ka ex-convict na kaning pastor sulod sa iyang gipuyan. Alas 6 sa buntag nitong Domingo, Pebrero 18, 2024 sa may Upper Malungon, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ang biktima gilang si Pulis Major Nelson Bilan, o ang biktima gilang ni Pulis Major Nelson Bilan, ang IP sa Marilog Police Station nga si Daniel Dundal Ramos, 54 anyos. Si Ramos baguay lamang nakagawa sa Davao Penal Colony yatong Enero 13, 2024 tungod sa kasong act of lasciviousness or pagpanghimas. Subay sa report sa iyo sa buntag sa diyang manglimpisa na unta ang pagumangkon sa biktima nga si alias Grace, anak sa ikso nini diyang iyang namatikdan nga may nagtulo nga dugo gikan sa kwarto sa biktima, o sa diyang iyang gilili wa na naglihok ang iyang uyuan. Galing gitawag ni alias Grace ang iyang amahan nga si Rodel Ramos, 50 anyos. Aron pa balon og dito nakita nga wa nay kinabuhi ang kaning pastor. Wala pa samba giklaro sa kapulisan kung unsay kundo na ba'y suspekta. Sanglit pa rin pang gimuag investigasyon ang maong krimen. Mga nagdinaang nga mga balita. Alas 6:38 na sa buntag, dugang pagtunol pa sa mga balita. Dito sa Cotabato City, way nakitang foul play ang kapulisan sa South UP Municipal Police Station sa nakaplagang patay nga lawas sa manag-uyab nga gingong naghikog alas 11 sa buntag nitong Domingo, Pebrero 18, 2024 sa Maguindanao del Sur. Gilang mga biktima nga sila si alias Nura, 21 anyos, nagpuyo sa may sitio Blisong, Barangay Kuya, South UP, Maguindanao del Sur, o ang iyang uyab nga si alias Lester, 24 anyos, nagpuyo sa may Barangay Santa Maria, Calamansig, Sultan Kudarat Province. Sumalap pa ka Maguindanao del Sur Provincial Police Director Colonel Ruel Simersi. Gaunang nadiskubre ang patay nga lawas sa dalaga sa iyang pamilya nga naghikog sulod sa iyang kwarto gamit ang pisi nga gikot sa iyang liog, samtang ang pikas tuloy gisangit sa kisame. Nakaplagan sab ang patay nga lawas sa iyang uyab nga ulitaw nga nagbitay sa punuan sa kahoy do lang sa gipuy-an sa dalaga. Gigon sa wapang hitabo, nagkita pa ang maghigugma apan nagkalali sa personal nilang problema sa relasyon. Doon na sa'y nikatag nga istorya ng ilang matag ginikanan supak sa relasyon sa ilang panag-uyab. Mga nagdinaang nga mga balita. Alas 6:40 na sa buntag, dugang pagtunol pa sa mga balita dito sa Dakbayan sa Davao, giangkon sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB Region 11 nga magkinahanglan og panahon ang pag-establishar og relocation sites alang sa mga bakwit nga biktima sa pagdaili sa yuta sa may Masara, Mako, Davao de Oro. Gikanayon ni Captain John Tubo, MGB Region 11 Senior Supervisor Geologist. Aduna listahan ang lokal nga kagamanan sa mga girekomendar nga relocation sites apan kinahanglan pa kini ipaubos sa assessment. Gila ang linya sa Masara nga usa ka giila nga landslide sa front nga lugar.
nga nagpalisod sa pagpangita og luwas nga lugar. Dugang pang naimutang ang maong dapit ubay sa Philippine Fault Line nga nagkatampo sa huyang nga yuta ug hinungdan sa dakong pagtayli sa yuta nga migo sa komunidad. Ang buwatanuban sa Office of the Civil Defense Region 11 o ang Provincial Local Government Unit nagpaygayon og aerial inspection atong Pebrero 8 ug 12 apan ipaubos ang mga resulta sa ground validation o sa ka-team nga mopaygayon sa ground survey karong simanahuna. Wala pa muhatag og timeline ng MGB alang sa mga pagtuki tungod kay bag-o pa lamang nagsugod ang ilang validation. Din may usa sa mga basihan sa Davao de Oro Provincial Local Government Unit ang resulta alang sa relokasyon sa mga apektadong residente. Samtang nagpaabot nini, nagpabili ng mga bakwit nga residente sa temporary relokasyon nagyatag sa Mako Local Government Unit nga naa sa kasikbit nga mga barangay sa Ground Zero. Mato the Office of Civil Defense Region 11 Regional Director Idnar Dieng Hirang ng Mako Local Government Unit nag-andam og lugar sa Barangay Elizalde ug Barangay Malamudaw alang sa temporaryo nga relokasyon site nga mahilakip nini ang usa ka 2 hektaryas nga yuta doon sa Immaculate Concepcion Quasi Paris sa Barangay Elizalde, Mako. Din ilang prioridad ang mga residente sa mga barangay sa Masara ug mainit parehong dunay taas nga susceptibility sa pagdahili sa yuta. Matod pa ni Tubo nga ang pagdeklarar sa komunidad nga usa ka no-build zone mahimo lamang pinaagi sa ordinansa sa local government unit o ang Bureau mahimo na lamang nga mohimo og rekomendasyon. Mga nagdinaam nga mga balita. Alas 6:42 na sa buntag, dugang pagtunol pa sa mga balitang lokal. Dito sa Maybutuan City gipasakan og kasong paglapas sa Republic Act 9484 or 9484 kumas nilang Philippine Dental Act of 2007. Ang nadakpang tulog ka mga piki nga dentista sa may Barangay Libertad sa siyudad sa Butuan human sa gilusad nga Oplan Olia sa Criminal Investigation and Detection Group ko na CIDG Regional Field Unit 13. Na ilang mga nadakpang nga sila si Norhana Abdul, 27 anyos, minyong residente sa RH11 Federal o Federville Subdivision sa Cotabato City. Muhammad Bahonaid, 24 anyos, minyong residente sa Barangay Bagua 1, Cotabato City, ug Marlon Sogitarios, 24 anyos, ulitaw residente sa Proxais, Barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ang mga operatiba sa CIDG Regional Special Operation Team uban sa Philippine Dental Association Agusan del Norte ug Butuan City Police Station kon BCPS 3 naglusad og intrapid operation batok sa illegal nga practice sa dentistry. Hinungdan nga pagkasikop sa mga responsable. Usa sa mga CIDG operatives ang nagsilbing poser client ug may nakiga-transact sa usa sa mga suspect alang sa braces adjustment kundiin nakasabot sila nga magkita sa Robinson Mall rason nga gisundo pa sa suspect ang poser client o gidalangat to sa Northtown BCBDO Subdivision. Dinina nangayo og 500 pesos ang suspect isip registration fee o gisundan gilayon ang dental operation og dinina sila ginusad og dinina ginusad ang operating team uban ang mga saksi. Dagwa na nagpakita ang mga dokumento ang mga suspitsano alang sa ilang dentistry practice. Dinina sila gidakop o gikompeska ang balor nga 50,000 pesos nila nga mga dental instrument nga mo'y gamitong ebidensya. Apil na ang color ito nga Mitsubishi Montero Sports Color nga balor nga to sa 1.5 million pesos. Mga nagdinaam nga mga balita. Alas 6:45 na sa buntag, samtang mga balita sa Cagayan de Oro City. Ayan, nag-iusa na ang pwersa sa bando ni City Mayor Rolando Clarix Oy o the District Democratic Party ni 2nd District Congressman Rufus Rodriguez para sa 2024 midterm election.
Kinuman mahimo nag-unang higayon ang pagbisita ni Rodriguez kuyog sa iyang barangay kapitanis o buhatan ni Oy sa City Hall kagapong adlaw. Namaya nga mayor nga gusto lamang sa kongresista nga ipaabot ang pagsuporta sa liderato sa syudad kuyog sa igsoon nga si City Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez. Sa miaging barangay ug iska election, wala butangig kandidato pagkakapitan ni Clarix Oy ug Ropos ang ilang tagsa-tagsa ka mga barangay aron dili magkakontra ang ilang tagsa-tagsa ka puwersa. Isaran sa miaging Enero, namayag si kaning City Mayor Oscar Moreno nga andam kining mobalik pagdagan pagkamayor kung walay ligon og tarong nga kandidato nga mubangga kang Clarix. Mga nagdinaang nga mga balita. Alas 6:46 na sa buntag katapusang pagtunol sa mga balitang lokal, gitanggong sa silda sa Criminal Investigation and Detection Group Region 12 ang lalaking gitudlong ng lugos sa silingan, si alias Anthony, taga Pulumulok, South Cotabato, miangyo nga itago ang pangalan ang nasikop nga pagsilbi sa warrant of arrest sa kasong lugos. Walay girekomendar nga piyansa ang korte alang sa temporaryo kagawasan ni alias Anthony nga nasikop sa paglusad sa otoridad sa oplan na pagtugis. Si alias Anthony ang nasikop sa otoridad alas 3 sa hapon sa mismong adlaw sa Valentine's Day sa ilang panimalay sa may barangay Glamang, samtang nakabalak ka si Pulis Lieutenant Colonel Edmore Melgario, ang Provincial Chief sa CID Sarangani, tungod sa pagdaggan sa kaso sa lugos o sexual abuse. Nagitausab nini sa mga kaso nga magkaila lang ang suspect o ang biktima. Dunay kaso nga membro sa pamilya, ang suspect doon sa silingan. Ang lugos ang usa sa 8 focus crime nga nakitaan sa Police Regional Office 12 sa pagsaka sa ihap sa kaso. Mga nagdinaang nga mga balita. Alas 6:47 na sa buntag ang balitang lokal atod kaniyo sa mayong kabubuton sa local government unit sa lungsod sa Magsaysay. Atod usab kaniyo sa mayong kabubuton ni Magsaysay Honorable Mayor Ronnie Lagmay Sarande, mayor sa lungsod sa Magsaysay, o atod usab kaniyo sa mayong kabubuton ni Honorable Vice Mayor Engineer Arthur Davin, Vice Mayor sa lungsod sa Magsaysay. Nahibog dili katiaw-tiawan ang kahimtang sa mga bakwit o biktima sa linog. Hinungdan nga gihimo ang tanang pagpaningkamot ni Mayor ug kaubanan mga empleyado aron mapahimutang ang lisod nga kahimtang sa mga biktima. Usa kini kay dakong sakripisyo kanato. Nagtukaw ta aron sa pagplano og mga pamaagi aron ikahatag ang tabang alang sa mga biktima sa mga bakwit. Apan dili kini mahimong babag kanato. Ilabi na nga, nakita ta kung unsa ang gibuhat sa atong mayor karon. Tatagan lag solusyon ang atong problema karon. Sa tabang sa nakalaing-laing ahensya sa gobyerno, mga NGO ug ubang mga tawo nga kinasing-kasing mihalad sa ilang tabang, nakapamalit og mga yuta isip relocation sa mga biktima. Diin maoy pagatukuran sa libreng pabahay ug dili kay pabahay lang ang naa sa relocation, duna say gitukod nga mga health centers ug uban pang kampalay nga tukurunon. Gikan sa bukid sa atong dapit, payag ang atong gipuy-an. Karon, nindot kayo ang gitaganang balay para kanato. Dagadtos ta sa kalisod sa atong pabuyo kaniadto. Baga tinagpi-tagpi ilaga karton ug trapal ang bungbong sa ubang tagkabalayan. Tulo atong mga atop, babasa ta kumubundak ang ulan, dili ta komportable. Pero karon, human sa katalagman ni daw paraiso na ang atong gipuy-an. Nindot kaayo ang atong Pinoy-anan. Ingon sa damgo lang ang tanan. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong regalo kanamo. Og salamat usab sa mga tao nga gihimo mong instrumento. Ilabi na sa among mayor. Dako kayo ang ilang pasalamat sa LGU Magsaysay nga dunay kasing-kasing nga matinun-anong mualagad ug muamuma sa iyang katawhan nga walay gipili. Kay kung naa ang gugma sa pagpagalagad, anaa usab ang bendisyon ug giya sa labawng makagagahom.
mga nagdinaang nga mga balita. Radyo Castigo, Balitang Nasyonal. Ilang ka mga abogado sa mga biktima sa drug udwar nga nanawagan nga husayon si kaning Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC. Matod din nga obligasyon sa Pilipinas ang ICC kung makig-alayon sa ilang investigasyon o pag-issue og warrant of arrest sa kaning Presidente. Si Cristina Conte o Nery Colmenares, duwa sa mga abogado sa pamilya sa mga biktima sa drug war, ningon nga ang nag-unang basihan sa Pilipinas sa pagkooperar sa ICC noong Article 127 sa Rome of Statute. Tungod kay ubos sa maong probisyon, si Conte miingon nga ang pag-withdraw sa Pilipinas gikan sa International Criminal Court nga 2018 walay labot sa mga kaso nga ipasaka sa wa pa mahimong epekto o epektibo ang pag-withdraw sa nasod paglabay sa usa ka tuig. Gipaybalo ni Colmenares nga sa maong probisyon magpadayon gyapon ang bisan unsang isyu o butang nga gikonsiderar sa korte sa dili pa mahimong epektibo ang withdrawal. Depensa Attorney Harry Roque kaning tigpawamba ni kaning Presidente Duterte nga niadto lang sa 2023 upat ka tuig guman ni withdraw ang Pilipinas investigasyon sa International Criminal Court. Matod niya nga gitugutan sa pre-trial chambers ang investigasyon sa ilang piskal sa kaso sa kaning Presidente. Ikinamduman na nagatuman si Duterte og kaso sa giingong crime against humanity sa International Criminal Court nga may kalabutan sa drug war ubos sa iyang administrasyon. Nasyonal giakusahan ni Yulia Navalnaya ang presidente sa Russia nga si Vladimir Putin nga suspek sa pagkamatay siyang bana nga si Alexei Navalny. Kinsa na ilan nga usa ka kritiko ni Putin ug leader sa oposisyon. Misal samba si Navalny nga padayon ang away sa iyang asawa alang sa libre nga Russia or free Russian. Sa usa ka video gipagawas ni Navalnaya, gingon niya nga gipatay ni Putin ang katunga sa iyang kinabuhi kasing-kasing og kalaga. Apadadura pa siya katunga nga nagkadayon nga dili siya angay muundang aron iyang ipadayag o ipadayon ang away sa namatay niyang bana alang sa ilang nasuda. Yawag usab niya ang mga Ruso nga suportahan siya o ipakita ang ilang kasuko sa mga tao nga nagpatay silang kaugmaon. Tulunag kaadlaw sukad namatay si Navalny sa prisuhan apan wala gyapon makita siyang pamilya ang iyang lawas. Usa ka kolonya sa bilangguang misulti sa inahan ni Navalny nga ang iyang lawas anaa sa morgue doon sa prisuhan. Apan sa diyang ang mga paryente ni Navalny miadto dito, ang iyang lawas wala dito sa maong gitudlo nga morgue. Mga nagdinaang nga mga balita. Alas 6:55 na sa buntag. Ang balitang nasyonal ug balitang internasyonal giatod kaninyo sa mayong kabubuton sa local government unit sa lungsod sa Bansalan. Atod usab kaninyo sa mayong kabubuton ni Bansalan Honorable Mayor Edwin G. Reyes.
mayor sa lungsod sa Bansalan. At usab kaninyo sa mayong kabubuton sa Cuevas Meat-Shop. Ang Cuevas Meat-Shop nagabaligyang ubos sa presyo sa karning baboy, karning baka. Ang kinamakita dahil sa barangay Poblacion Magsaysay, Davao del Sur, o makita usab diya sa may barangay Barayong, diya tapad sa may Barang National High School, o tapad sa may Cuevas Ethric. Dalan padulong ka sa barangay Mabini, lungsod sa Magsaysay. Mga nagdinaam nga mga balita. Radyo Castigo, Balitang Sports. Alas 6:56 na sa buntag sa Balitang Sports. Nabaraw ang paghinaot ni Victor Wembanyama nga dominahon ang Rising Star nga torneo nga maoy misikad sa NBA All-Stars Week. Human ang iyang kupunan napildi sa semifinals kagapong adlaw dito sa Gainbridge Fieldhouse sa Annapolis sa Indiana. Ang superstar rookie sa San Antonio Spurs mao nangu sa lig-on kayong lineup sa team ubos ni coach sa Pau Gasol. Daghan ang nagtuo nga makasud sa final. Apan ang ilang mga kaatbang layo sa pagtibo ni coach sa Detlef Schrempf o gibunlot gikan sa NBA G-League. Nimo sa kadakong sorpresa si Mac McClung mikadlit usab og 12 puntos samtang si Alondes sa Williams midugang og 11 puntos sa diyang mga underdogs ipakurat sa puwersa ni Wembanyama sa score nga 41-36 sa semifinal. Ang number 1 overall pick sa miaging NBA draft nga si Wembanyama nipopog 11 puntos, 7 ka rebound, 2 ka block ug 1 ka steal. Apan dili kini igo aron ituboy ang team pool ngadto sa kadaugan. Wala damang maong kapakyasan nila binakay ang mga kauban ni Wembanyama. Naglangkob man nila ni Brandin Podziemski sa Golden State Warrior o number 2 draft pick nga si Brandon Miller sa Charlotte Hornets. Imbis nga manghawd sila mo'y nakugang gumikan kay ang team deplete misutoy ngadto sa 23-13 nga labaw ug wala na mo lingi pa. Walay noon makakalahutay ngadto sa ilang tuyo ang korona sa team deplete. Human gilang paso sa team ubos ni coach Jalen Rose sa final 26-13. Mga nagdinaam nga mga balita. Radyo Castigo, Balitang Showbiz. Alas 6:58 na sa buntag samtang sa Balitang Showbiz. Napasaylo na ni Devon Seron ang ex-boyfriend niya nga si Kiko Estrada. Uman silang break-up tulog katuig na ang nilabay. Matod pa sa aktres, na importante kayo ang pagpasaylo aron maka-move on. Bisa na pasaylo na niya ang aktor. Dili gyapon sila magtagdanay niini. Kapila na kay gayon nga nagkaabot sila sa nagkadayang kalihukan, apan didman lang sila sa usag-usa. Mga nagdinaam nga mga balita. Alas 6:59 na sa buntag. Ang Balitang Showbiz o Balitang Sports gatod kaniyo sa mayong kabubuton sa Super Herbal Cinnamon Capsule. Alagad to sa tumakiksunan nga dunay taas nga sugar sa ilang dugo. Take mo og Cinnamon Capsule. At usab kaniyo sa mayong kabubuton sa Pinta Herbs Capsule. Ang Pinta Herbs Capsule epektibo kini ngadto sa tumakiksunan nga dunay mga prostate sa ilahang lawas o sa ilahang kinatao. Ato nasab kini sa mayong kabubuton sa Gaya Vita. Ang Gaya Vita efektibo kini ngadto sa ato makaigsunan nga dunay gweter,
dunay problema sa mattress, dunay problema sa diabetes. Sabi pa itong mga wala na, nagkagrabe na nga diabetes, i-take ninyo ang Gayvita, kay effective kini o pwede pang makalurang-lurang. Ato nasab kaninyo sa mayong kauboton sa Rosin Capsule. Ang Rosin Capsule epektibo kini ngadto sa ato makaigsunan nga dunay taas kay nga uric acid nga moinungdan sa tuwang arthritis. Ato nasab kaninyo sa mayong kauboton sa Super Herbal Tanglad Liniment Oil. Ang epektibong haplas kay subukan nyo. Mapalit ka na diri sa atong Sibianan o mapalit usab ka na sa nagkadaya nato nga mga distributor diri sa atong lungsod sa Magsaysay, diya sa Bansalan, Matanaw, o yung man sa mga nagkadayang butika sa Matanaw, Bansalan, Magsaysay o dina mismo sa may Hagonoy area. Tanglad Liniment Oil, ang epektibong haplas, kaya subukan nyo mga idol. At usab kanin sa mayong kabubuton sa Nanay Laling Manok Inasal. Available sila mga putay karamaw rasa na ay paa, na ay limpo. Unlimited rice ha. Pag limpo may gala inyo ang orderon, unlimited rice kumukao mo dire. Dadun ninyo yung pamilya. Sakto kayo mo dire. No? Sakto kayo ang inyong pamilya. Nabi pag kamukha mo rin mag-birthday, pwede rin na dire. Doon sa itong istasyon, ang Nanay Laling's Manok Inasal. Available po ang Lugaw Special may gala ha. Lugaw Special available dire sa atong Nanay Laling's Manok Inasal. Naapoy panga, naapoy nagkadiyang nga mga barbecue, mga kaigsunan. Doon na po sila'y siupaw, panang uban diya. Doon na po sila'y sa to, katong basta kay mato. Available dira, i-try lang ninyo unlimited rice may gala sa Nanay Laling's Manok Inasal. Mga nagdinaam nga mga balita. Alas 7:02 na sa buntag. Mga idol, magkatulog langkop sa tuwang pagtunol sa mga labas o mga nagdilaab nga mga balita gikan sa Lawak Balitaanan sa Radyo Castigo News Network. Nigadlaw karon nga Miyerkules, pitsa 21 ni bulan sa Pebrero tuig 2024. Kini ang inyong tigbalita ning orasa, Boying Toricampo. Standby kay mabalik ta man lamang sa pagpailan ning atong Sibianan sa Radyo Castigo. Standby mo mga suking tigpaminaw kay mabalik ta human lamang nini mga idol. Mga nagdinaam nga mga balita. Inyong nabati ang mga dagkong panghitabo sa sulod ug sa gawas sa nasod, pinaagi sa mga nagdinaab nga mga balita. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Basta Kalignon, isa lang ang radyo 95.3 Radio Castigo.